Hello guys, welcome back to my channel. Aji bhi ekta video banai ase. Ami khan last time Ben Langla la upor donation drive charity video banala upor ami khan itula update diwo koina total amount receive update diwo koina itu video banai ase. So first of all, apni khan sob ke beshi dangor thanks diwole mon ase. Apni khan sob miligina Ben Langla aru tala family la oporte tala treatment la oporte miligina aina modot kuri dia bra beshi thank you de koina apni khan sob ke janai dia ase. Ben Langla to tai iman duk paina lapas thagigina aru tala family khan financial problem thagina take treatment bi lu jawole na parina ingala homoite apni khan miligina ahina aji take hope dia to beshi dangor ekta to change ekta difference bude tala life te koina to apni khan sabke janai dia ase beshi thanks koi diwolo mon ase apni khan laga kindness aru generosity karne to itu donation drive to ami khan August 1 evening te start kurishe enia kurigina ami khan August 7 evening te ami khan itu conclude kurishi de koina apnange sabke janai dia ase total 6 days ami khan kurishi de koina apnange janai ase. So ami khan total amount receive kora to 6 days te 4,66,606 rupees 4,66,606 rupees ami khan receive kurishe apni khan la morom apni khan la kindness apni khan la generosity pra to itu poisa to we'll make sure that to Ben Langla la treatment karne chulawo koina ami tala parents ki itu koina ase tala parents la hatte hand over kuri dibo. Uncle apni bi kyo kolom na se. Thank you. Sir Brami, first time bra request kora nishina. Achi 60s day tarno homai gana. Iman to pradana kupulin na para mangso bali at mabali. American family karuni dar. Si sacrifice hoy gana aji iman puesa ani dia do. Ami iku tibuli nai. Aro iman platform dangor. Aro iman dunia di American family karuni dar share kora do. Abunian sob chani ase public kambrabi aru tar iman to kurero ami ko tibuli nai holibi otai pradana aro ituin hoigina ami bi simun pi drobra isor lo things ti ase tar long life rakibi aro eniga thuk manugan sabuli tar use kuribi itu bi si kushi janai te ase aro iman puisa ani dia do ami karone beshi to sorom ase ami ku pal kam kora nai bolebi family nohigena isur morum chana bra iman puisa ni dise itu serbra sacrifice kora laga ase itu bi views kan karone itu chaine de ase pendang la do isur bra ajidak time dise live rakishe itia kohadi jabo megan tuesday de to itu American plan ase itu pradana ase olebi ami itia kobli mon jado ami iman dunia di taka manu isur moram jani gana American family moram korado poila bi moram korise ajibi itu bra tabel moram korise itu ami pal bi kam kora nai ekku bi kora nai olebi American family tuk tu jani gana isur moram American loga pradana aro advice hobi poisa hobi kishim na nabra ami bon aha ituin hoigena aro tax aha itu beshi sayena ami beshi ami kalti manu ase dunia di ami isur lo ini minna milaigena taka manu ase itu ami beshi ami encourage hoise de itu laga saygenai abunian moram do ami itia isur chani boli mon ase chani boli time ase itia ami nature life to change korobole time ase itia ami listen paise to ami ikku dibuli nai olebi otai abunian morum kora adu kishim nana bra kubuli na para ami itu otai ami mon pi dorbra pradana isur loga ami kori dibo itia bi kori ase aru kori dibo aro ami ko tibuli nai olebi isur bra bunian long life aro sob isur bra bunian muram kuribi itue ami chaine de ase dunia de kiman din dakibo iniga ami nishina mutub koradona ami do pauri jabo olebi isur bra na pauri bude itu la blessing do ami beshi listen paigana
আপুনিয়ান কারণে আমি আজিবরা রিপিট কই আছে প্রার্থনার পৰা আমি না বাউরিব দে আমি itu বেশি আমি মন পিতর পৰা আমি কই আছে থ্যাংক ইউ Benangla manu beshi pra agi agi na apni la treatment karne koi na modot kurishi iman dangor rakam ami khan aji receive koro parishi to apni bi kiba ekta koi dibo মই ইনা দুখ থাকিম দে মোলা ফেমিলি ওয়ান আপনি সব লাভ পাঠনা আৰু ফাইনেন্সিয়েলি কিমান মানুহৰ সাপোর্ট কৰিছে আপনি সবকে বেছি থ্যাঙ্কস গুণা জানাই দিছে দে আপনি আমরা ইনা মৰম কৰি না মদত কৰাৰ কাৰণে ওয়ান মোলা ট্ৰিটমেন্ট কৰিলে পাৰি আছে এই ধৰণে আপনি সবকে বেছি থ্যাঙ্কস গুণা জানাই দিছে আৰু এইটো মৰমটো কিতাবে নাপাৰিব দে মোলা ফেমিলি Mwan brado ikuti uli nai apnian ke ina apnian pra matat kurado. Uliwe utai prayer de apnian la family an karne utai pray kuri tu utai kuna janai diase. So guys amir pra nohoy itu apni han pra ase apni han so morom dikhai gina aji apni han la kindness apni han la generosity dikhai gina apni han ekila de ai gina for a cause benangla la treatment karne apni han contribute kurado beshi dangor thanks ase de koina apni sob ke janai dia ase ekila de ai gina aji itu modot kuruo koina aha to beshi encouraging ase de koina apni sob ke janai dia ase poila tu takhan February te jawle thaka to paisa na thakar pura enia thagishe holiwe ami khan donation video banai gina apni han sob pra modot kura pichide takhan in the coming week Tuesday de jawle enika plan banai na ase ami ala side pra do today we don't have anything to give amian ekoi diole nai holiwi isor prahe apnian sob ke bless kurude koina tu janai di ase ajila video de imane ase till then take care and stay safe